एबे आरंभ हेबाकु जाउछि देशर सबुठु बड़ मकदमा आपकी अदालत रजत शर्मा सहित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तेबे आसंतु आरंभ करबा आपकी अदालत रे आजिर मकदमा। आजिर मामलाटी हैला स्वतंत्र। यह एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि से ही लोक माननकु, से ही निर्दोष निरीह लोक माननकु जहां को पाकिस्तान रु आस्तिवा बर्बर माने गुली करथिले। आजिर एही कार्यक्रम एक आह्वान आमर से सशस्त्र सेना बाहिनी को जहां को दायित्व है जे से माने एही बर्बर माननकु सेमानंको मालिक माननकु माटी रे मिसाई देबे। आजिर कार्यक्रम एक प्रचेष्टा एही समस्त प्रश्नर उत्तर खोजिबारे जहाँ पहलगाम रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण पर उठी अछि। आउ एही स्वतंत्र कार्यक्रम पाई आमर अतिथि मध्य बहुत स्वतंत्र, जने इस्लामिक विद्वान, हिंदू धार्मिक ग्रंथर विशेषज्ञ, राजनीति रे तांकर बहुत अभिज्ञता अछि, जने लेखक, जने मोटिवेटर। एही समय रे यांक पाखरे बिहार राज्यपाल दायित्व अछि। प्लीज वेलकम आरिफ मोहम्मद खान। आउ आपके अदालत रे स्वतंत्र शो रे आमर जज मध्य बहुत स्वतंत्र। से देशर साहस एवं वीरत्वर एक उदाहरण, जड़े रणनीतिकार, भारतीय वायुसेनार मुख्य रही सारी। प्लीज वेलकम रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आजिर कार्यक्रम आरंभ करा जाऊ। आउ मु जेपरी कहली जे आजिर मकदमाटी है स्वतंत्र, गोटे श्रद्धांजलि। तेणु आज जो आमर अतिथि अच्छा तांको उपरे कौन सी अभियोग ना, किंतु यह सही अभियोग गुड़िक जार उत्तर समग्र देश चाहूँगी। आपकी अदालत रे प्रथम अभियोग, पाकिस्तान कहूची जे पहलगाम रे हिथिबा अटैक भारतर अंतर्निहित मसला। आरिफ साहेब, सेई झीवर फोटोटी मो आखिरु जाऊ नाही। 6 दिन पूर्वर विवाह करथिला, हाथ में चूड़ा थिला, आउ ता स्वामी को मृतदेह पाखरे बसिछि। केवल एथिपाई जे से जणे हिंदू। तांको स्वामी को धर्म पचारले आउ मुंडरे पॉइंट ब्लैंक रेंज रो गुली मारिदेले। लोक माने पचारुछन्ते जे कोन एहा ही इस्लाम। जहा किछि भी पहलगांव रे हेछि सी एतेटा दुखदायक चित्रगुड़ा तो आमे देखिछु। मु परदिन कानपुर रे थिली, शुभम रो घर को जाइथिली। तार बाहाघर एबे 1.5-2 मास आगरु ही हेथिला। तांको स्त्री, तांको माँ, तांको बापा, तांको परिवार, तांको स्त्री रो घर लोक समस्ते मिसिकी निज उपरे नियंत्रण रखिबा कष्टकर हो जाए। एही भली ही इंदौर रो सुशील रो नाम आसिला। समस्त को कहले कलमा पढ़। जदि कलमा पढ़ी पारिलेनी तेबे मुंडरे पॉइंट ब्लैंक रेंज रो गुली मारिदेले। जदि से माने एइटा न पचारि थांते जे कलमा पढ़ी पारिबो, तुमे हिंदू ना मुसलमान, जदि एइटा न पचारि थांते मते बड़ आश्चर्य होइथांता। काहेकि तांकर एबे स्ट्राटेजी माने एइटा नुह जे तांको एटा भूल धारणा नाही जे से माने लड़ाई करी भारत सह जीतिबे। तांकर तो ए जो आतंकवाद एटा होची तांकर राज्यर गोटिए नीति। आउ आतंकवाद रो उद्देश्य रे लुचि रहिछि हजारे प्रकार आघात देबा। आउ सेइथिरे आउ आघात देबार गोटे बहुत बड़ प्रभावी तरीका एइटा जे भारत रे कौनसी प्रकार आंतरिक डिस्टर्बेंस जोठी आमे जणे जनक उपरे आक्रोश रखिबा, से माने सेटा सृष्टि करिया को चाहती, जेमिति भारत भीतरु ही भांगी जाओ। इस्लाम रो नारे, मजहब रो नारे से माने गोटे देश सृष्टि कले जे कि 25 वर्ष एकाठी रही पालेनी। तो पाकिस्तान रो जो देखिबा ढंग थिला
सेटा ता दुर्बलता थिला ना रिलीजन रो दुर्बलता थिला से गोटे प्रश्न मु निजे को निजे ही पचारे ସେଇଠି ସେମାନେ କେବଳ ଅଧା ମୁଲ୍କ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। 90,000 ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଆମେ ପିଞ୍ଜିରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଲୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସିମଲା କୋର୍ଟ ପରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। 1988ରେ ଜେନେରାଲ ଜିଆଉଲ ହକ୍ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। 1988ରେ ସେ କହିଲେ ସେଇଠି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ପରମ୍ପରାଗତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହାସିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଟା ନାକାମ ହେଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମକୁ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆପଣ କୋଉଠୁ ବି କାଢ଼ିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜିଆଉଲର ସ୍ପିଚ୍ ସେ କହିଲା ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଉପରେ 1000 वी हैव टू इन्फ्लिक्ट 1000 wounds, ଆମକୁ 1000 ଜାଗାରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଅଛି, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇକି ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଥର ଯାହା ହେଲା ନା ଆରିଫ ସାହେବ, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏତେ ବେଦନା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଯେଉଁ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 16 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅତି କମରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ। ମୁଁ ମାନୁଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ଯଦି ସେମାନେ ନ କରିବେ। ଭାଇ ଏ ମୁଲ୍କ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତର ବିଭାଜନର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ସିଏ, ଯେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନଫରତର ବୁନିୟାଦରେ କାୟମ ହେବ, ତୁମେ ଘୃଣା ପସାରିକି ପାକିସ୍ତାନର ତିଆରି କରୁଛ, ସେ ମୁଲ୍କ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ରହିବ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେଠି ଘୃଣା ରହିଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ନଫରତ ଖତମ ହେଇଯିବ ସେ ମୁଲ୍କ ହିଁ ଖତମ ହେଇଯିବ। 6 ଦିନ ସେଇଠି କ୍ରେଡିବୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠିକାର ସରକାର ନୁହଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁନି, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ ସେଠି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନାହିଁ ଆର୍ମିକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଆଉ ଆର୍ମିର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା କ୍ରେଡିବିଲିଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ ପୋଜିସନ କାହିଁ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକଥା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଠାରୁ ତମକୁ ବିପଦ ଅଛି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ନେସନ ଥିଓରି, ଦିଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ନିର୍ଲଜତା ଯେ ଏବେ ଏ 20 ଦିନ ହେଇଥିବ କି ମାସେ 6 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା ତାର 6 ଦିନ ଆଗରୁ ଜେନେରାଲ ମୁନିର ଯାହା କହିଲେ, ୟା ମାନେ ହଉଛି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ଦୁଇଟି କଥା ସାହେବ ସେ କହିଥିଲେ। ଏକ ତ ସେ ଏହା କହିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ଅଲଗା। ଏହା ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶିଖାଇବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ରୀତି ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସୁପେରିୟର। ଦିଟା କଥା ଅଛି, ନିର୍ଲଜତା ଆଉ ବଦମାସିର କୌଣସି ତାଙ୍କ ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଥିଓରି 25 ବର୍ଷରେ ନାକାମ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଜି 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ସେହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା 45 ଆଉ 46 ବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ 2ଟି ଆମର ରିଆସତ କଲମାର ଆଧାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଜିକାଲି ଯାହାର ନାମ ହେଲା ମଦିନା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ପାକିସ୍ତାନ। ରିଆସତ, ଦିଟା ରିଆସତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ସାହବଙ୍କ ଜୀବନରୁ କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମଦିନାର ରିଆସତ ବନିଛି କଲମାର ତାକତରୁ। ମକ୍କାରେ ପ୍ରଫିଟ ସାହବଙ୍କ ରହିବାଟା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମକ୍କାରୁ, ଆଉ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିଗଲେ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛପଟରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେଣି ବୋଲି, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସହରରେ, ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ,
ଆଉ କହିଲେ ମକ୍କା ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ଥାଏ, ମକ୍କା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ମୋର ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଏ ଯୋଉ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମଜବୁରୀରେ ଗଲେ ନା ରିଆସତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କ'ଣ କୌଣସି ରିଆସତ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେମିତିକି ତାର ଫୌଜ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ? ଦୁନିଆରେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଫୌଜ ନାହିଁ। କ'ଣ ବିନା ପୋଲିସରେ କୌଣସି ରିଆସତ ଚାଲିପାରିବ? କ'ଣ ବିନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେକରଙ୍କର ବିନା ସମ୍ପତ୍ତିର ନୀତି ଚାଲିପାରିବ? କେହି କୌଣସି ବହିରେ କ'ଣ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଯେ ମଦିନାରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଶାମଙ୍କ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ସେଠି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ଥିଲା? କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକ୍ସଚେକର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବେତୁଲ ମାଲ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସରପ୍ଲସ୍ ମନିକୁ ରଖାଯାଏ? ସିଏ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ନା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁସରା ଖଲିପାର ସମୟରେ ପଇସା କିଛି ଏତିକି ଆସିଲା ଯୋଉଟା ସରପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ପଇସାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ରିଆସତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା। ମାନେ ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ତ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗତ 1.5-2 ବର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ସଡ଼କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମିକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ସେଇଟା ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡଟେ କରେଇବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଏ ବଡ଼ କାଣ୍ଡଟା କରେଇଦେଲେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଠୁ ତବଜ୍ଜୁକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ। ଆରିଫ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନର ଇସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର ହେଲେ ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାର। ଇଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ କ'ଣ? ଟେରରିଷ୍ଟ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ଥାଏ କି ଯେ କାହା କାନ ପାଖରେ ଯାଇ ତାର ଧର୍ମ ପଚାରିବ, ପୁଣି ଗୁଳି ମାରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ କୋଉ ହିସାବରେ କାମ କରେ। ଆତଙ୍କବାଦ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଗୋଟେ ବିଚାର। ଆତଙ୍କବାଦ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଭିତରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେବା। ଆମେ ରଣଭୂମିରେ ତମକୁ ହରେଇ ପାରିବୁନି, ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଲୁଚିକି ତୁମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ଲୁଚିକି ଆଟାକ୍ କରିବୁ, ତ ସେଥିରେ ଏକଥା ବି ସାମିଲ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଆମେ ତୁମ ସମାଜକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ କୋଉ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଯୋଉଟା ରବର୍ଟ ବଡ୍ରେ ତ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବାରର ଜ୍ୱାଇଁ ସେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ମୁସଲମାନ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପହଲଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ଦେଶକୁ ବାଣ୍ଟି। ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ ଯଦି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ୟାର ଯୋଜନା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେବଳ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କଥା ଏଇଟା ଯେ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପବ୍ଲିକ ନିଜେ କରୁଛି। ଏଟା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କେବଳ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଠି ଯେ ଫୌଜି ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେନା ପ୍ରମୁଖ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚୌକି ବିପଦରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ତାଙ୍କ ଚୌକି ବିପଦରେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉଠି ପ୍ରିମିୟର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ଆର୍ମିର, କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଯେବେଠୁ ଯେବେଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି କୌଣସି ଆର୍ମି ଜେନେରାଲର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲୋକେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ? ଆର୍ମିର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେବେ ବି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ କିଛି।
ଆଜି ଆର୍ମିର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ମାନି ହେଲାଣି ନେଉଛୁ ତାଙ୍କର- ଆର୍ମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକେ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଲ୍ଲା ମୁନିର ହେବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଲ୍ଲା ହେବେ। ଏବେ ଜିନ୍ନା 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 ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଦୋଷାରୋପ କରୁନି। ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ହୁଏ ସେଠି ତାକୁ ନମାଜ କହନ୍ତି କି ସଲାଟ ବି କହନ୍ତି କ'ଣ, ସେଠି କୋରାନର ଗୋଟିଏ ସୁରତ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ, ଅଲ୍ ଫାତିହା। ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହେବା ଯାଏ ଜିନ୍ନାକୁ ସେଇଟା ବି ଆସୁନଥିଲା। ସେ ବି ଜଣେ ଉସ୍ମାନୀ ସାହେବ ଥିଲେ ମୌଲାନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଲ୍ଲା ଜିନ୍ନା ବନିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଏଇଟା ବନନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ମାନେ, ଦୁରୁପଯୋଗ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ମର୍ମ ସହିତ ପରିଚିତ ନଥାନ୍ତି। ଦୁରୁପଯୋଗ କେବଳ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୌଜ ଅଛି କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ଫୌଜ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର ବି ସେଇମାନେ ହିଁ ଚଳାନ୍ତି, ଫ୍ଲେଟ୍ ବି ସେମାନେ ବନାନ୍ତି, ମଲ୍ ବି ସେମାନେ ବନାନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁ କାମ ସେ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠିକା ସେନା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ସରକାର ବି ସେମାନେ ବନାନ୍ତି, ସରକାର ବି ସେମାନେ ଚଲାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କଥା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ହଟେଇ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସବୁକିଛି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଗେମ୍ଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା କେବେ ଦୁନିଆ। ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଲମା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କାହିଁକି ଜେନେରାଲ ମୁନିର କଲମା କଥା କହିଥିଲେ? କାହିଁକି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କଲମା ପଢ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଜେନେରାଲ ମୁନିରକୁ ଏ କଥା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ କଲମା, ଇଏ କଥା ସତ ଯେ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଲମା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ ସେଟା କୋରାନରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଏ କଥା? ଯେଉଁ ସୁରତରେ ପଢ଼ାଯାଏ ସେ ସୁରତରେ କୋରାନରେ ନାହିଁ ସେଇଟା। ତେବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏମିତି 3 ତଲାକ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା? ଯେମିତି ଇସଲାମିକ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା, ମୋଡ଼ିବା, ବିକୃତ କରିବା ଦିନକୁ, ମାନେ ମୁଁ କହେ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋରାନରେ ୟାର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାହେଇଛି। ମାନେ କୋରାନରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯାଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବହି ଲେଖନ୍ତି। और फिर के फवैलुल्लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। धिक जाऊ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତି, ତାପରେ କୁହନ୍ତି କି ଏସବୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ताकि उससे लियश्तरू बिही समनन कलीला, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ବି ତା ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁ। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କହି ନାହିଁ, ଇଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ବି କହିଛି ଯେ କୟାମତ କେ ଦିନ, କୟାମତ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଡେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ସାହେବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଶିକାୟତ କରିବେ ଖୁଦାଙ୍କୁ ଯେ ୟା ଆଲ୍ଲାହ, ଇଏ ମୋର କୌମର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୋରାନ ଶରୀଫକୁ ଫୁଲିଶ ନନ୍ ସେ या रब्बी इन्ना कौमी तखजु हाजल कुरान महजूरा। ଏମାନେ କୋରାନକୁ, ଓଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରବ କାଟନ୍ତି ତାର 4 ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିକି ମାନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପଶୁଟା ନା, ସେ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ହାଲତେ ମେଜୁରୀ କୁହାଯାଏ। କୋରାନ ଏବେ କହୁଛି ଯେ କୟାମତର ଦିନରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ସାହାବ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଶିକାୟତ କରିବେ ଯେ ମୋ ଲୋକମାନେ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଉମ୍ମିଦ ତକାଜୁ, ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏଇ କୋରାନକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ଓଟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରସି ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସେଇ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ,
कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन। जोठी प्रॉफेट साहब को कहा जाउछि जे आपण एक कथा ऐलान करंतु। कौन ऐलान करिवे? मु केवल तुमको चेतई देबाकू आसीछि, तुमको वार्निंग देबाकू आसीछि सेई दंडर। कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन कमा अंजलना अलल मुक्तसिमीन। सेई दंड से मानकू मिलिताए जो माने लोक मानकू विभक्त करंती। तकसीम कहती ना, आपन को मने थिबो तकसीम हिंद, हिंदुस्तान रो तकसीम हैला, दी खंड हैला। कहती जो माने तकसीम रो काम करंती, तो ए माने तो हिंदुस्तान रो दी खंड करैछंती, तो दंड केमती पाइबेनी? यांकू तो दंड मिलिबो ही मिलिबो। किंतु यह आपण मानिबे जे एइतर सेमाने जो चक्रांत करथिले लोकमानकु बांटिबार सेथिरे सफल हेले नाही। मु देखली जे दुईटी जुम्मा चलीगला, मस्जिद रु बाहर को बाहरी करी मुसलमान माने पाकिस्तान मुर्दाबाद रो डाक देइथिले। सेमाने सही आतंकवादी विरुद्ध रे क्रोध प्रकट करथिले। तांको क्रोध तो बाहर कले। आउ ता सांगरे मते काली गोटे निमंत्रणटे मिलिछि जे गोटे मस्जिद भितरे गोटे मीटिंग करियाकू जाउछंती आतंकवाद विरुद्ध रे। मु आपनका सांगरे एकमत। लोकमानकू देखंतु, गोटे लोक कथा अछि जे किछि लोकंकू सबुदिन पे मूर्ख बना जाई पारे, आउ समस्त लोकंकू माने किछि समय पे मूर्ख बना जाई पारे, किंतु समस्तंकू सबु समय पे मूर्ख बना जाई केबे पारिबो नाही। कुरान रे गोटे कथा कहा जाइछि, वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादी जाअहुमुल इल्मु बगियम बैनहुम। झगड़ा केबे भी रिलीजन पाई केबे हेई ही न थाए। झगड़ा हेई थाए केवल स्वार्थ पाई। आरवी साहेब एठारे गोटे ब्रेक पाई रहिबा। अब ब्रेक परे आपकी अदालत रे आरोप और प्रश्नोत्तर और एक अध्याय। कुरान कहे जे तांको इच्छा बिना गोटे पत्र भी हली पारे नाही। तो अल्लाह नारे जेतेबेले गोटे मुल्क दी खंड हैला, तो अल्लाह सेतेबेले काहेकि बंचेलेनी? वेलकम बैक। आपकी अदालत रे आज यह स्वतंत्र मकदमा। पहलगांव रे जो लोक मान को हत्या करागला से मान को श्रद्धांजलि देवा पाई आज आमर अतिथि हेले बिहार रो राज्यपाल, इस्लामिक स्कॉलर, हिंदू ग्रंथर ज्ञानी और राजनीतिर अनुभवी आरिफ मोहम्मद खान। आपकी अदालत रे परवर्ती आरोप। पाकिस्तान एक कथा दाबी सहकारी कहूछि, जदि युद्ध हैला एबे भारतर अधिकांश क्षति हेबो। आरिफ साहेब जो ख्वाजा आसिफ अछंती पाकिस्तान रो डिफेंस मिनिस्टर, से कहले जे आमर देश तो अल्लाह को नाम रे तैयारी हेतिला, आमे तो अल्लाह को मनुष्य। भारतर सैन्य पाखरे केते भी शक्ति थाउ अल्लाह हमर रक्षा करिवे। जदि तांकू कोनोसी इस्लाम रो जानकारी थिबो तो अल्लाह तो रब्बुल आमीन, रब्बुल मुस्लिम तो नुहंती जे केवल से मुसलमान मान को रक्षा करंती। तांको पाई तो समस्ते तांकर। सुहृदम सर्वभूतानाम गीतारे लेखाइछि, समस्तंकर समस्त जीवंक मित्र सिए। कुरान कहे जे तांको इच्छा बिना गोटे पत्र भी हली पारे नाही। तो अल्लाह नारे जेतेबेले गोटे मुल्क दी खंड हैला, तो अल्लाह सेतेबेले काहेकि बंचेलेनी? एइथिपाई काहेकि बंचेलेनी? काहेकि बंचेलेनी? एइथिपाई बंचेलेनी काहेकि ना एटा तुम निज मुंडर उपजिथिबा संस्था जहार तुमे दुर्व्यवहार करूछ। जदि तुम्हें अल्लाह को नियम हिसाब रे चालू थांत तो अल्लाह तुमको निश्चय बंची थांते। सेठिकार सबु लोक इसाकदार सेठिकार फॉरेन मिनिस्टर अछंती, तांकर वक्तव्य सुनंतु। से कहतुले जे अल्लाह ताला हमको न्यूक्लियर सशक्त करछंती, अल्लाह ताला पाकिस्तान को मिसाइल सशक्त करछंती। अल्लाह ताला हिटलर को भी बहुत शक्ति देइथिले। पुणी से हिटलर रो कौन अवस्था हैला? मु एबे आपन को कुरान रु कहली जे जो मुल्क तकसीम रो रिजल्ट रु तैयारी हेची
ତା ପାଇଁ କୋରାନରେ ସିଧା ସିଧା ଆୟତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କୋଉ ଦୁନିଆର ଶକ୍ତି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ସେଠିକାର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ରେଲୱେର ତ ଡିଫେନ୍ସ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମିସାଇଲ୍ ଅଛି ତାର ନାମ ହେଲା ଗୌରୀ, ଶାହିନ, ଗଜନବୀ। ଏହା ସବୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ମିସାଇଲ୍ ଅଟେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଗଜବୀ ଆଉ ଗୌରୀ ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟ କି? ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଯେତିକି ମାଡ଼ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ମାଡ଼ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଏ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ। ଇଏ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଅର୍ଥ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି କିଛି ତାଙ୍କ କିଛି ବିଚରା ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସେଠିକାର, ତ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କିଛି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତରେ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଯୋଡ଼ୁଛ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର କେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏବେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ 130ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଅଛି। ଭଲ କଥା ଯେ ସେ ଗଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ କୌଣସି ଦେଶର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଜଣାଥିବ କେତେଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଅଛି? କୌଣସି ନର୍ମାଲ ଦେଶରେ ତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାରିକ ଫତେହ आपकी अदालत को आसते तेबे तांको मु पचारली पाकिस्तान रो न्यूक्लियर शक्ति विषय रे तेबे से कहितिले जे रजत बाबू चिंता करंतुनी यांकर न्यूक्लियर बम रे तो फालुदा भर्ती हेची। अच्छा मते गोटे कथा कहतु जेतेबेले आपणको अनुसंधान निजर परिश्रम ता रिजल्ट आपणको हथियार नुह आपण तार डिजाइन अन्य कोठू चोरी करके आनी छंती जोटा एडमिटेड फैक्ट मु कौन से दोषारोप करूनी। चोरी करके अणा जाइथिबा डिजाइन आउ जो लोक चोरी करके आणला से सेठी टॉप मोस्ट नथिला मिडिल लेवल रे थिला तो एथरे किछि आश्चर्य हबार कथा नहीं जे शेषरे जना पड़िबो जे ता भितरे फालुदा ही भरा हेता। जेबे प्रधानमंत्री मोदी मोर शो को आसतिले तेबे चर्चा होइतिला तेबे से कहितिले जे आपण चिंता करंतुनी मु लाहौर जाई कि चेक करी आछी किछि भी नाही। मु आम प्रधानमंत्री को कथा उपरे बेसी विश्वास करिवि अन्य काहा उपरे करिबाठू। आउ आज आमर सौभाग्य जे आम पाखरे एते बड़ एक्सपर्ट एयर चीफ मार्शल साहेब को पचारि नेबा। आमे आपन को जानिबा को चाहूचो जे आपन को कोन लागु जे पाकिस्तान रो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विषय रे जो बड़ बड़ कथा कहउचंती बड़ बड़ गजनी और शाहीन रो डर देखाउचंती तांको पाखरे न्यूक्लियर जहाँ भी अच्छी बा से जहाँ किसी कथा कहती जेबे भी किसी छोट घटना घटे आमे आलोचना करि थाउ जे पाकिस्तान उपरे विपद आसी पारे इंडिया पई सीधा न्यूक्लियर कथा कहती तो तांकर मैच्योरिटी लेवल आउ रेस्पॉन्सिबिलिटी आउ गोटे दायित्व है तांको पाखरे न्यूक्लियर अच्छी बहुत कम अच्छी आउ एटा पूरा दुनिया देखिबार अच्छी गोटे छोट घटना भी सब कहते आम पाखरे न्यूक्लियर अच्छी तेणु ए कथा जेते कम सुनिबा सेते भल। जदि जदि आपण अनुमति देबे मु आ गोटे वाक्य कहबा पई चाहिए जे सबुटु अति ही गला जे तांकर सेठी जो कॉमेडी शो गुडा हेई थाए सेइथिरे भी आउ आमर पाखरे माने एते सत्य कथाटे कहिसंती सम्माननीय जज साहेब जे सबु बेले तांको मुहरे गोटी ही कथा अछि जे आम पाखरे आइटम बम अछि। आजिकाली सबुठु बड़ असुविधा है भारत जो निष्पत्ति नहीं पानी बंद करने को आउ सेठिका प्राइम मिनिस्टर जहाँ कहते जे आमर पानी बंद करिवार अर्थ है युद्ध डाकरा आउ सबुठु बड़ मजार कथा कहले बिलावल भुट्टो निजे से कहले जे सिंधु नदी सनातन धर्मर प्रतीक अटे सिंधुर पानी को अटकाइबा सनातन धर्मर विरुद्ध अटे
ମୋଦି ତ ସନାତନର ସେବକ, ତେବେ ସିନ୍ଧୁର ପାଣିକୁ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଥିରେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଓ ଭାରତ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାର କଥା କହିଥାଏ, ଯୋଉ ସନାତନ ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଥାଏ, ସେମାନେ ଏକଥା ତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେଇଥିରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଅଟକେଇବାର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଜମାରୁ ଏଥିରେ ତିଳେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଆପଣ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା କହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା କହନ୍ତୁ କି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା କହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଅହିଂସାର ପରମ୍ପରା। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଇନଥାଏ ଯେ ଆମେ ଡରକୁଳା ହେଇକି ରହିବା। ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବି ହେଇନଥାଏ ଯେ ଆତାତାଇ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେବାଟା। ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବି ହେଇନଥାଏ ଯେ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜବ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବି ହେଇନଥାଏ ଯେ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ କରିବୁନି। ଅହିଂସାକୁ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधे वैर त्यागा। ଯୋଉଠି ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଭାବ କେବେ ବି ରହେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ତ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅସ୍ତ୍ର ତା ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅହିଂସାର ପାଳନ। ଏଇଟା ଅହିଂସାର ବିରୋଧ ନୁହଁ କେବେ। ଆଉ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଛି अगरता चतुरो वेदो प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। ମାନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ଆବାହନ କରାଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା। ସେଇଟା ଆମକୁ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତତା, ୟାର ପଛରେ ଅସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବି ଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଆତତାୟୀ ଆଗକୁ ଆସିଯାଏ, ତ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାଦର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ଯଦି କେବଳ ଶକ୍ତିର ଭାଷାଟା ବୁଝୁଛି, ସେ ସମ୍ବାଦର କଥାକୁ ମାନୁନାହିଁ, ତ ତମ ପାଖରେ ବି ସେ ଶକ୍ତି ଥିବା କଥା ଯେ ତାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବ ଆଉ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପୁଣି ତମ ପାଖରେ ବି ସେ ଶକ୍ତି ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଇତିହାସରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତିକି ଆମର କ୍ଷମତା ଅଛି ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଛୁ। ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଆରିଫ ସାହେବ, ଆମେ ଏୟାର ଚିଫ ମାର୍ଶାଲ ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବା ଯେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିଠୁ ଅଧିକ। ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନେତାମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ପଟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କାହିଁକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ନିଜ ସମସ୍ୟା ତ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିଏ ଜାଣେ, କି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଓବେସୀ ସାହେବ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଇସଲାମର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୀନର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେହି ଚୀନ ଯିଏ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଘୁଷୁରି ମାଂସ ଖୁଆଉଛି। ଏବେ ଓଏସି ସାହେବ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଠିକ୍ କହୁଥିବେ, କିଛି ଭୁଲ ତ କହୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲାନି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁଠି ଖବର କାଗଜରେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଆସିଫ ମୁନିର ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହଉନି ଯେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସେଇଠି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେ ଅସଲରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭିନିଏନ୍ସର ରିଲିଜନ। ଏଇମାନଙ୍କର ରିଲିଜନର ତ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ନିହର କଥା। ଏଇଟା
ଯେ दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्म। ତ ଗଛ ପତ୍ର ବି ତାଙ୍କ ଇବାଦତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ दिल बदस्त आवर के हज अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त, काबा बुनियादे खलीले आदर अस्त, दिल गुजरगाहे जलीले अकबर अस्त। ମାନେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଜିତିବା କାହାର ଏ କାହାର ଜୀବନ ନେବାଟା ନୁହଁ। ରିଲିଜନର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣ। ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଜିଣିବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଜିତିବା, ତାର ମହତ୍ଵ ହଜାରେ ଥର ହଜ୍ କରିବାଠୁ ଢେର ଅଧିକ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ବସି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ରହିବା ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ आपकी अदालत रे आरिफ मोहम्मद खान को मकदमार आउ एक अध्याय। दुनिया देश अच्छी जहाँ पाखरे आर्मी अच्छी, पाकिस्तान रे आर्मी अच्छी जहाँ पाखरे गोटे देश अच्छी। वेलकम बैक। आपकी अदालत रे आज आमर अतिथि हेले आरिफ मोहम्मद खान, बिहार रो राज्यपाल, जड़े अनुभवी राजनेता, आउ जमिति मु कहली से इस्लाम रो स्कॉलर आउ हिंदू धर्मर ज्ञाता। आपकी अदालत रे आगामी आरोप। पाकिस्तान रो मंत्री माने दुनिया को कहउछंती जे पाकिस्तान निजे ए सब किछि घटनार दायी। आरिफ साहेब बारंबार सबु मंत्री गोटिए धाड़ी रे यही कथा कहउछंती जे भाई आतंकवादी को सह आमे भी लड़ुचु। विगत एक वर्ष रे हजारे आक्रमण आम उपरे हला आतंकवादी को, आउ पाकिस्तान बड़ अत्याचार शिकार होईछि। एमितिरे पाकिस्तान केमिति आतंकवादी को आश्रय दे परिबो? जेतेबेले से माने कहंती जे तांकर विक्टिम तांकर शिकार से माने निजे, तो गोटे पुराना कथा सेटा सत्य साबित हो जाए कि जब आप दुर्भावना से किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिर जाते हैं। सेमाने जदि एक कथा कहउचंती जे सेमाने विक्टिम आमे, तो ता संगे एक कथा भी सेमाने कहउचंती जे आमे अमेरिका कहवा द्वारा आपण ख्वाजा आसिफ साहेब को वक्तव्य देखिछन जे कहितिले जे 30 वर्ष धरि अमेरिका कहवा जगु आमे ई घृण्य काम आमे आतंकवादी जन्म कलु। आ जेतेबेले आपण आतंकवादी जन्म करिवे तो आपण एतिकी कह देथांते जे लक्ष्य ऊपर को आपणको फौज थिला आतंकवादी मानकर, जहाँ को आपण पठैथिले अफगानिस्तान, तो आपण तांको पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग देले। आ सोवियत संगे जेतेबेले विड्रॉल परे से माने हथियार संगे फेरी आसिले, तो आपण तांको पई कोनोसी सिक्योरिटी फोर्स ही बनै थांते जोथरे तांको व्यवहार हो जाइथांता। तो आपण ना तांको केवल खोला छाड़िले बरं तांको प्रोत्साहित भी कले जे से माने पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर रे पशिकी आसीबे आ भारत एंट्री करिवे। आ एठी से माने सेही घटना मानकू आ लोक मानकू मने रहनी कथाटा जेतेबेले पुराना हो जाए। रूसियो मानक रूस रो अफगानिस्तान रु बाहरी जिबा परे ओस्लामा बिन लादेन से समयर तालिबान, आजिर तालिबान टिके अलगा अछि, किंतु सेतेबेले से अफगानिस्तान रे काबुल रे बसिकी कथा ऐलान करथिला जे एबे आमर मुजाहिदीन रो माने होची आतंकवाद। सेठी मुजाहिदीन रो मतलब एटा नुह जे से निज घृणा संगे लड़िबो, तांकर अर्थ होची जे आइडेंटिफाई करो शत्रु को आउ तांकर संगे लड़िबार अछि, मारिबार अछि तांको धोखा देकी। आतंकवाद अर्थ सेटा नले फौज नै कि आसुनो जदि तुमको युद्ध लड़िबार अछि। आजिकल तो अफगानिस्तान सह लड़ुछंती, अफगानिस्तान सहित भी लड़ुछंती। एथि पई तो से माने ऐलान करथिले जे एबे आम मुजाहिदीन मान को रास्ता में काश्मीर आड़ को कर देइछु। तो ये प्रश्न मु करूनी, एटा पाकिस्तान रो जने बहुत प्रसिद्ध पत्रकार जहाँकर गोटे बहुत बड़ बही अच्छी टेरोरिज्म उपरे, से तांको बही रे लिखुछंती जे भाई जदि तमे चाहूथिल जे ये एबे अल्प टिके सिविलाइड हे जाऊ, जहाँ को तुमे आतंकी बनैछ, जहाँ को तुमे अस्त्र प्रयोग करिबाटा सिखैल, तो तांको पई कोनसी फोर्स ही क्रिएट कर दियो, तांको सेठी एम्प्लॉय कर दियो। एबे तुमे तांको ट्रेनिंग भी देइछ,
तांकु जो अस्त्र देइतलो से भी तांकरी पोजिशन रे अछि तो कोउठी चलेबे से माने हेई पारे जे आपण भिक्टिम एइति पई जे आपण गात खोली छंती निजे आउ आपण सेठी बारंबार खसी ही चली छंती। आउ ए जो आरिफ साहेब पहलगांव रो जो आक्रमण हला सेथिरे लोकन को एते कष्ट देले। फारूक अब्दुल्ला साहेब से अनेक दिन हला यह कहउतिले जे पाकिस्तान सह युद्ध करिबा उचित नुहे। से भी आज कहउचंती जे ना ये माड़खिया लोक कथारे मानिबेनी। मते बहुत खुशी लागुची फारूक साहब को ए बयान को नेकी मु आपन को सत्य कहूची मो मत आजिर नुह को गोटे जुगरु आउ मो मतर कारण मु पाकिस्तान रो लोकन को दोष दौनी। मोर केवल गोटे ही आर्गुमेंट रही आछि जेतेबेले माननीय अटल जी पाकिस्तान जाउथिले आउ मते भी सेथिरे शामिल करा गला मु किंतु जीवाकू चाहू नथिली। मु कहली एटा मो टाइम आउ मो एनर्जी रो वेस्ट बोली कि ए संपर्क केबे सुधारी ही पारिबनी। काई सुधारी हेबनी एइति पई कि मु ए कथा कहूनी जे सेठी लोक चाहू नाहंती एइति पई कि आर्मी जहार प्रीमियम पोजिशन रे अछि से जो दिन चाहंती कंट्री दुनिया रे देश अछि जहा पाखरे आर्मी अछंती। पाकिस्तान रे आर्मी अछि जहा पाखरे गोटे देश अछि। से ताकू जेमिति चाहिबो व्यवहार करिवो तो केमिति तांकर इम्पोर्टेंसी या भितरे अछि जे आमको भारत शेष करदबो सेति पई आर्मी निहाती जरूरी। एबे प्रथम थर तांको भय लागिछि जेतेबेले लोक राजरास्ता रे तांको पई बाहरी गले कहिबाकू लागिले तो सेतेबेले से माने पहलगाम किछि अलगा भी करि पाथाते। पहलगाम आसिन मुनीर की तकवीर तापरे पुनी पहलगाम हेबाटा आउ यांकर भाषण रे एही तीनटी जिंस थिला कश्मीर भी थिला कलमा भी थिला आउ हिंदू मानक विरुद्ध रे कथा आउ एही तीनटी सेठारे लेखा थिला। किंतु तापर मध्य आम देश रे किछि लोक एमिति अछंती कर्णाटक मुख्यमंत्री अच्छा सिद्धारामैया बड़ सिनियर लीडर अटंती जड़े अनुभवी लोक से कहउचंती ना पाकिस्तान सह कथा हेबा उचित युद्ध करी कोनसी लाभ हेबो नहीं। मो हिसाब रे जदि से कर्णाटक को संभालिबे ताले सेटा बढ़िया हबो। निज आसन संभालिले सेटा बेटर हबो। आपण एते भलो कथा कहिदेले। एबे गुटिए प्रश्न मु भदरिया साहेब को पचारिबे को चाहूची। असदुद्दीन ओबीसी गुटिए परामर्श देले। से कहले जे आमे दुई थर घरे पशी मारलु आउ एही थर घरे पशी मारिबनी सेठी की जाईकी आमे बसी जीवा। से एक कथा ऊपर टिके ध्यान देबा निहाती जरूरी जे केमिति बसिबा आउ केबे बसिबा ए सब किछि निर्धारित करबा दरकार। किंतु तांकर मो हिसाब रे मते लागुछि जे बहुत आगु को जीवार अछि बहुत अधिक किछि करिवार अछि। आपण कहउचंती आईडिया तो भलो आईडिया बहुत भलो केबे करिबु कहि परिबोनी। मो आसासुद्दीन ओवैसी साहब तांको कथा उपरे 100% सहमत। किंतु मते लागुची जे आजिकाली सेठिकार वातावरण जे जो भली बांग्लादेश रे हला जे आपनकू एई कथा सुनिश्चित करिवार थिला जे नरसंहार को अटके दियंतु। बंगाली माने निजे बसी गले सेठी किंतु आमे तो कब्जा करि नथिलु बंगाली ही बसी गले। आजी पाकिस्तान रे भी पाखापाखी सही परिस्थिति। लोकंको राग सेठिकार आर्मी प्रति एते जोर अछि जे किंतु तांको आतंक को से माने भय करंती। से माने चयन करी लोकंको जेल रे पुरै दियंती। तो गोटे साधारण लोकर कोन शक्ति सेति पई अल्प बहुते बाहरु किछि साहाय्य मिली गले मु भाबुची जे सेमानकु मुक्तिटा मिली छि। लागुची एइतर काम हे जिवो। आमे गोटे ब्रेक पाई रहिबा और ब्रेक परे आपके अदालत रे मकदमार आगामी अध्याय। आज हमर फोकस हला पहलगांव रे आतंकी आक्रमण उपरे जोंथिरे 26 जन भारतीय मृत हेले। आज आमे तांको श्रद्धांजलि देउछु। आपके अदालत रे आगामी अध्याय गोटे ब्रेक परे। किश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है शौक सफर ऐसा एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला। वेलकम बैक। आपके अदालत रे आज आमे चर्चा करूछु
पहलगाँवर आतंकी आक्रमणर जो कारण जो पूरा देश क्रोधरे अच्छी पूरा देश आहत होइछि। आम सहित अछंती इस्लामिक स्कॉलर आउ हिंदू ग्रंथर ज्ञानी आरिफ मोहम्मद खान आ जज रूपरे आम सह अछंती एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आपकी अदालत रे आगामी आरोप पाकिस्तान रो लीडर माने डरिकी अछंती जे भारत पाकिस्तान को खंड खंड करबा को चाहुछि। जार चर्चा आपण करथुले ताहा तो पूर्वरु खंड खंड ही सारिछि, किंतु सेठी बहुत भय व्यापिछि एही कथा को नै जे नरेंद्र मोदी कहछन जे माटी रे मिसाई देबे। एबे से सब जगह रे माटी खोजछन जे क्यों माटी रे मिसाइबे। ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମଣିଷକୁ ତା କର୍ମ ହିଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ମିଶାଇ ପାରିବାନି କାହାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛ ଏ ଯେଉଁ ମାନବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ ଏ ଅପରାଧ ଯିଏ ବି କରିବ ସେ ତାକୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିବାର ହିଁ ଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ପାକିସ୍ତାନର ଫୌଜ ୟା ଇତିହାସ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 65ରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଖେଳକୁଦ କରୁ କରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିକି ସେଇଠି ଚା ପିଇବେ। କ'ଣ କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆୟୁବ ବଡ଼ ଲୋକ, ସିଏ ଲହିମ ସହିମ ଲୋକ। ଆମେ ଏ କଥା ଭାବିଲୁ ଯେ ସେ କାହିଁ ଖେଳକୁଦ କରି ଆସିବେ, ଆମେ ହିଁ ଲାହୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ 65 ପରେ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଏରିଆ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫୌଜ। ଏକ ସ୍ତରରେ ତ ତାଙ୍କ ଫୌଜ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଫୌଜ ଯିଏକି ରଣଭୂମିର ପଡ଼ିଆରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ କବ୍ଜା କରିଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଦେଶକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କବ୍ଜା କରିଥାଏ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ବଜିରେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସମୟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସେଟ୍ଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मु तो पाकिस्तान रो जो टीवी चैनल अच्छी यूट्यूब चैनल अच्छी ताकू देखुची निज सेना विषय रे कौन कौन कहउचंती। जणे कहिले जे आम देशर 82% लोक यही कथा उपरे विश्वास करुछंती जे जदि भारत सह युद्ध हैला तेबे आमर सेना लड़ाई करि परिबो। 18% लोक एमिति अछंती जे कहउचंती जे ना पाकिस्तान रो सेना लड़ाई करि परिबो नाही। आ एही 18% लोक सेमाने जो माने सेना रे अछंती। देखंतु मु आपनको कहूची याठू बड़ प्रमाण कौन हो पारे। आतंकवाद निजे निज भितर से प्रमाण जे सेमाने जे स्वीकार कले जे फौज युद्ध लड़ी पारिबो नाही, तेबे तो कौन से देश आतंकवाद को निज राज्यर नीतिर हिस्सा बनइबो। जदि आम फौज युद्ध करि पारु थांता ताहले आतंकवादींकर दरकार कौन थिला। आतंकवादर साहाय्य आपण सेतेबेले नहीं पारिबे। तेबे आपनको लागुन जे सेटिकार सेना ही हेले आतंकवादी किछि फरक नहीं सेही गोटिए नहीं आपण अर्थहीन कथा जमा कहूनांती। प्रथम आतंकवादिता जो हेइछि सेटा हेइछि 1900 पाकिस्तानी रेडर्स जो काश्मीर को आस्थिले 48 आस्थिले। आउ सेठिकार जो बहुत सीनियर ऑफिसर थिले मेजर अकबर 10 वर्ष पर्यंत पाकिस्तान डिनाय कहला कि ये तो काबाइली लोक थिले, ट्राइबल्स थिले, जो माने आसी थिले से डिनाय करि चलले। किंतु मेजर अकबर निज बहिरे स्वीकार कले जे तांको रेगुलर्स को ट्राइबल रो ड्रेस पिंधेई की काश्मीर रे
ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇଟା। ସେଇଠି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। तेरी मिट्टी में मिल जावा। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଅତି କମରେ ନିଜ ଦେଶର ଗୀତ ତ ଗାଅ, ଗୀତ ବି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗାଉଛ। ସେ ଫୌଜି ନୁହନ୍ତି ଏକା। ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଅତି ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ଗୀତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଟା ବି ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଗୀତର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ପଠେଇଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ୱାଲିମା କହନ୍ତି। ମାନେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବା 2 ଦିନ ପରେ ରିସେପସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ରିସେପସନ୍ ଦିନ ସବୁ ଅତିଥି ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବର କନ୍ୟା ଗାୟବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତିଥିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବି ସାରିଲେଣି ତ ବର କନ୍ୟା ତ ନିହାତି ରହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ଆସିଲେ, ମାନେ ବରର ବାପା ଆସିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସିନେମା ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲାଣି। ସେ ଘର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ଲାଗିଛି, ସେଇଠି 2 ଜଣ ଫେରା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏ ଭାବନାଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ତୁମେ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଅଲଗା ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଗୀତ ସେଇଠି, ସେଇ କଲଚର, ସେଇ ରୀତିନୀତି, ସେଇ ସବୁ କିଛି ତ ସମାନ। ତ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ଧୁତକାରି ହବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଲିଡର। ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ତ ଲୁଜ୍ କରିଦେଲେ, କାରଣ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ଯିଏ ସେଠାରେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ପହଲଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ ମୋଦି ହିଁ କରାଇଛନ୍ତି। ସାବାସ୍। 4ଟା ଭୋଟ ପାଇଁ କରାଇଛନ୍ତି। 4ଟା ଭୋଟ ପାଇଁ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରେଡିବିଲିଟି 0 ରହିଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ଏହା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସର ପକାଇଛୁ। ତ ୟାର ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ହିଁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରେସର ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ପ୍ରେସର ସିଏ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବେକାର କଥା ଗପିବାର, ତ ବେକାର ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସିଏ। ଆମେ ଗୋଟେ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇପାରିବା ଜନତାଙ୍କଠୁ। ପାକିସ୍ତାନର ଏମ୍ବାସି ବାହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଫିସର କାଟିବାର ଇସାରା କରୁଛି। ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟରରେ ଇଏ ପାକିସ୍ତାନର କେମିତିକା ଡିପ୍ଲୋମାସି? ସେ ଜଣେ ହାଇ କମିଶନର। ମୁଁ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସିଏ ତ ଇଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ଗୋଟେ, ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ବି ଲାଗିଯାଉ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭଲରେ ନିଦ ବି ଆସିବନି ରାତିରେ। ଏ ଦେଶ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? 1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଭ୍ ଇନ୍ ହେଟ୍ରେଡ୍। ସେଟା ହେଉଛି ନଫରତର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଇଏ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟୀ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋ କଥା କହୁଛି, 1980ର ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କର 4-5 ଜଣ ଲୋକ ହଜ୍ ଡେଲିଗେସନରେ ଯାଆନ୍ତି। ମିନାର ପଡ଼ିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଜମା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଅଛି ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ 4 ଜଣ ଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲୁ ତ ଏଇ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ନଈ ନବଦିକ୍ତା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ କହିଲୁ ଆମେ ଭାରତରୁ ଆସିଛୁ। ତ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ, ହଜ୍ର ପଡ଼ିଆ ଏଇଟା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ମୁସଲମାନ? ଆମ ତରଫରୁ ତ ଖାଲି ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିଁ ହଜ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି କି?
से मो उपरे एते जोर रागी गले आउ कहले कि आपन को जणा नहीं कि पाकिस्तान होची मुस्लिम मान को मुल्क हिंदुस्तान रो मुसलमान पाकिस्तान आडू लड़िबा पई आसंती तो मु कहली भाई रे हुब्बुल वतन मिन जुजुल ईमान। निज देश को भल पाइबा आम आम आस्थार कर्तव्य होइथाए। आ मु कहली शुणंतु ए भूल धारणा मुंडरे जमा रखंतु नाही। एपट सेपट जहाँ कहवा कथा ताको कहली मु किंतु से पूरा कंट्रोल रु बाहर को ही गले। आउ जेबे कि आमे हिंदुस्तान रु जाइछु हाँ आपण को मस्जिद रे आजान हुए मु कहली आसंतु आसिकी देखिकी जांतु माने आमे हिंदुस्तान रु आसछु माने आमे मुस्लिम हेई ही पारिबुनी। आउ जेबे जेबे तांको मुंडो एते खराब हेकी अछि ताहले ये आतंकवादर तो लक्ष्य ही एया तांकर तो तांको जो साधारण कथबार्ता सेथिरे आतंकवाद अछि। तेबे यही कथा आमे एयर चीफ मार्शल साहेब को पचारि नेबा जहां को कथबार्ता रे जीवन रे आतंकवाद अछि। प्रधानमंत्री कहिले जे एइथर एमिति तांको शिक्षा देबु जहार सेमाने केबे कल्पना मध्य करि नथिबे। आपण देशवासी को कोन आश्वासन दे परिबे जे जहाँ किछि भी एक्शन आगु को हबाकु जाउछि ताहा एमिति हबो जेमिति कि कल्पनार बाहरे। तो जहाँ भी किछि वर्तमान एक्शन निया जाइछि ताहा हठात निया जाइछि आउ एथर अलग किछि हबो बहुत अधिक एरिया रे हबो। पॉलिटिकली प्रभाव पकाइबा फाइनेंशियली प्रभाव पकाइबा इकोनॉमिकली भी प्रभाव पकाइबा ए सब प्रेशर दिया हबो। आ मिलिटरी एक्शन रो मु कथा कहू नाही किंतु ताहा निश्चय हेबो। आम एठारे गोटे ब्रेक पाई रहिबा और ब्रेक पर सुनिबा आपकी अदालत रे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को कमेंट आज मकदमा उपरे। वेलकम बैक। आपकी अदालत रे आज आम चर्चा कलु पहलगांव रे होइतिबा आतंकी आक्रमण उपरे, पाकिस्तान रो धमक उपरे, पाकिस्तान रो बारंबार न्यूक्लियर बम पकाइबा धमक उपरे और भारत उपरे लगा जाइथिबा पाकिस्तान रो आरोप उपरे। एबे समय हैला आपकी अदालत रे आमर आजिर जज एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड RKS भदौरिया को कमेंट रो। देखंतु आफरीद मोहम्मद खान आज्ञा आज बहुत प्रकार आरोपर आपण बहुत क्लियरली उत्तर रखिले आ भल भावे भी कहिले आ बहुत सरल भावरे स्पष्ट भावरे सबु किछिर उत्तर आमको रखिले जहा सब तथ्य सत्य आउ ऐतिहासिक आउ एबे एक कथारे किछि भी संदेह नहीं जे ए सबु किछि कारण पई आज पाकिस्तान हुकूमत आउ पाकिस्तानी फौज काठगड़े ठिया होइछि आउ तार उत्तर भी दबाकू अछि आउ तार दंड भी पाइबार अछि। स्पेशली इस्लाम आउ कुरान विषय रे आपणकर नॉलेज आपणकर चिंताधारा बहुत अद्भुत आउ एक कथा आमे भी बुझी सारिछु जे केते सरल भाषा रे कुरान हिसाब रे मध्य एबे पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान सैन्य सजा हेबा दरकार ए कथा उपरे कार्य हेबा दरकार। आपणको सबु आरोपरू मुक्त करा जाउछि। एही आशा सहित एही विश्वास सहित जे भारतर प्रधानमंत्री जो कथा देइचंती देश को ताहा शीघ्र पूरा हेबो। यह प्रथम सुजोग जेबे भारतर हिंदू आ मुसलमान एका होइछंती कश्मीर रु नहीं कन्याकुमारी पर्यंत पूरा देश आहत होइछंती नाराज अछंती आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह छिड़ा होइछंती। मते लागुची जे आसीबाकु थिबा समय रे पाकिस्तान को बहुत मूल्य देबाकू पड़िबो। आजिर शो एठी शेष करूछु। आगामी सप्ताह रे आपनक सह मोर साक्षात हेबो आपकी अदालत रे जड़े नुआ व्यक्तित्व सहित। सेतेबेले जाए नमस्कार।